स्ट्रॉबेरी मिक्सचर और वनीला आइसक्रीम प्रोसेस के जरिए एक कप में भर के पैक हो जाती है। कॉर्नेटो भी कुछ इसी तरह बनती है। पहले एक मशीन खाली कोन्स को चॉकलेट से भरती है, फिर ऊपर से आइसक्रीम डाली जाती है और थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी, जिसके बाद ये आइसक्रीम पैक कर दी जाती है। 1999 में लॉन्च होने के बाद से ही कुरकुरे इंडिया में सब लोगों को अपना दीवाना बना चुके हैं और इनका क्रेज कभी खत्म ही नहीं होता। तो चलिए आज देखते हैं कि कुरकुरे फैक्ट्री में बनते कैसे हैं। कोलकाता के पेप्सिको प्लांट में इन्हें बनाया जाता है। सबसे पहले इंग्रेडिएंट लाया जाता है, जिसमें शामिल होता है कॉर्न बीफ, ग्राम बीफ और कुरकुरे का स्पेशल मसाला। देखो আমরা চিপস খাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চিপসের মধ্যে লাগে কি এটা দেখো রাইস কর্ন বেসন সল্ট ভেজিটেবল অয়েল চিলি টারমেরিক অনিয়ন পাউডার জিঞ্জার পাউডার পেপার ঠিক আছে চালের গুঁড়া আছে না চালের গুঁড়া কর্ন মানে কি জানো ভুট্টা ঠিক আছে সবাই তো জানো ভুট্টার গুঁড়াও লাগে বেসন আমরা যখন শুন বিয়ে বাড়িতে যে কুমড়ি বেগুনি খাই এগুলি কেমনে করে বেসন দিয়ে করি ঠিক আছে লবণ ভেজিটেবল অয়েল ঠিক আছে একটা আছে তোমার অলিভ অয়েলের মতো ঠিক আছে বা রিফাইন্ড অয়েল যেটা বাড়িতে লুচি করে না হ্যাঁ লুচি বা বাজারে যে ওই চপ বাজে কি সরষের তেলে বাজে না এগুলো কিন্তু রিফাইন্ড এগুলো সাদা তেলে যাতে কম লাগে ওই তেলটা চিলি মানে এটা মরিচ চিলি মানে মরিচ ঠিক আছে টারমেরিক মানে হলুদ কালার কি সাদা থাকে না হলুদ থাকে টারমেরিক অনিয়ন পাউডার মানে পেঁয়াজের পাউডার ঠিক আছে অনিয়ন মানে তো পেঁয়াজ না পেঁয়াজের পাউডার এদিকে আসেনি কইতাম পাই না কিন্তু আগরতলা বা তোমার মেলাঘর যদি কোনো শপিং মল নেই আশা করি শপিং মল নাই আগরতলা যদি কোনোদিন বিগ বাজার বা স্মার্ট বাজার যাও দেখবা এদিকে অনিয়ন পাউডার তারপরে যত রকমের যে মানে আমরা যে প্রত্যেক